Allez, bonjour, bonsoir. Ne m'balema malien africain tchana muso onu sogoma onu la onu chou. Et abolma tchade do segu tunkara di fier d'être malien. Et meka vidéo inke bi, ndeka kadora la. Meka kede ka ira mogoni funa et fin d'amana de kreme ka malien sebi. A koka cha doni. C'est-à-dire que malien flé, en malien flé ni. Fin chama ni bi amba keme, on ne sait pas a conséquence ben akay jumeni. Ni ne ke yala ni be ni mena munde ke. Ni conséquences be se ka ke mundi anga armadien de tableau là. Professeur Sekou Tunkara dit fier d'être malien. Je vous parle en tant qu'enseignant, je vous parle en tant que diplomate, je vous parle en tant que politologue. Maintenant fin d'amana manya fa awnyana malien reste son mi yere be malien na no keleme ka malien sege. Mali kona ani mali kofela la. Mu yere be se ka ke malien re tout tese ka ben. Malien tese ka ben. Donc ne be na munya fo bela jelengena. Maintenant malien re describe malien be décrit chogomina a son me malien na ani anga solution nyumengini wala sa son be se ka dabla chogomina parce que ni be na ni critiquer il faut amener la solution. Voilà ce que moi je dis à mes frères et sœurs. C'est-à-dire que ne me na fait nyama fo awnyana son frère me malien na malien ne be fen yi ata donde ata domaine donde abe wuli aba data ka douala ka aka idéologie fois ka surata don ama analyser ata do avec chogomina. Mais l'exemple que l'on a fait en Yanabi. Ni ko malien ma ki kungolo be ki dimi. Ou be i kono be ki dimi. Kono mi be ela. E ko i malien nyono ma ko e kono be ka e dimi. Ata fo kota docteur Voirde. E ko ma yara fura jumen kan kono dimi ma. Abi si ki to tanto de. Ah, est-ce que est-ce que ne kengelba mais est-ce que to songa fsama. Allez ta fo ira ta docteur Voirde. Parce que allez boulot, le fait même que e question posée à l'écon. Ma ale kan a jabi de di ema jagoya di donc wajibi ale do ale kan ale ka réponse do ngini ko di ema wala sa ka ira ela ka ko ale be fendon o complexité orodi c'est-à-dire orodi foni manje a karsa e ni mun fona ne teni domaine donde est-ce que la itata x mininga ou be est-ce que itata y mininga o bi se ka solution sur problème mun fle ni e a nya fonena o bi se ka solution sur o problème na o ye fen folo yi. Fin flana fana rojme complexe bana on est très complexé. Fin sabana fana mi malien akila kalebe ko don ka teme dien mo beka. Ebe mali de ye iba ye mali de la de mo do be no abe wotru pousser ke mais ni nana ka kuma jamana koka politique koka doctorat koka yaro ne fle nete doctorier mané politologue di ni ene segu nyini ngabi ka feki ikungolo be ki di ne ba fo ngota docteur voir parce que nta donga domente mais votre pousser là de bese ki joka doctorat tigi soso aka hakilina taka ka fo ko te tien ka sura leta nyedo o ye flana yi sabana fana malien majigi ke ina fo o ye ki majigi malien bolo le fait que ebi majigi o koro ki yere i niveau boy la quoi et puis malien ka bon aire bolo ni malien na folo soro malien terembe no be wutro pousser ke no be logo chike ale bolo ale garadi ga boma ale te se ka gere wula ale no te se ka aramadia ke nyongo fe o problème fana ba enfant fe problème de wore fana ben tuguni meno nya fa obela jelengena ni problème be ni malien che voilà les vrais problèmes problème wula ni denche problème wula ni muso che yi malien nyongo nguli ka faena che ne muso be to ka ne neni ou ne muso be to ka ne kenela abise ki sigirento ita furusa ama fo ita furusa ne te soni nga ken la de awa anyo hypocrite flamada de ala ka jende gogoro inda ni ko malien maka fo ko ni ne ka problème ni ini de me nyona che kana so kan jado la de non kana ni ketanto na ni solution e ka nya fa ina sa mais ebe fendo de fo atiki ngena mu ba tigi énervé a muso contrôle la mu ba tigi énervé a che contrôle la mu ba tigi énervé a fa contrôle la mu ba tigi énervé a ba contrôle la ora to ne ni malien chamante bengui ni ne kuma na ba fo ko ne jamani ndo ne te aramade hypocrite ne ta fait ni nya do ngi hypocrite même maboyla ça c'est ma nature c'est ça dit que me fa ko oro de famille anga segen oro jumeni an yere ta don fe mu yere kan an yere ma folo an bebe kulambe wo wa wo ke man te solution ni problème ni est-ce que ni solution te se ka kenya nous on trouve pas ça an ngeni bebe wuli do yere mana jama be oro no beta en no sans calculer à comprendre, sans faire d'analyse. Donc, au roba en signe, en aramadia tabouloula.
yoro do fana be no yoro gelema ma yoro jumé par exemple ça non e be taka anga supposons e be Amérique ya non toi tu es aux États-Unis ici ou be tu es en France ou be tu es en Allemagne ou be dugu wɛrɛ la eni i muso kɛla ou be eni cɛ kɛla o ɲɛfɔ i malien ɲɔgɔn dɔ la bɛɛ lajɛlen na o be mun fɔ e ɲɛna o b'a fɔ di karisa tiɲɛ yɛrɛ la i kana sɔn i muso ka nin kɛ la ou be karisa i kana sɔn i cɛ ka nin kɛ e la o t'e bila sira koyi o b'a se ka bila e contrôle la de awa juguya kelen fana ma an sɔnna ni malien ni kɛlɛla a ye dala mangani fitinin kɛ on n'est pas discret c'est ça qui nous fatigue c'est à dire que ne ni e kɛlɛla san nɔ il faut que ne ka bɔ ka taga ɲɛfɔ diɲɛ bɛɛ de ɲɛna ko problème bɛ ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi ne tɛ se ka taa e yɛrɛ yɔrɔ ka taa ɲɛfɔ e ɲɛna karisa e ye nin kɛ ne la nin ma bɛn an ka nin régler ni nin cogoya ye an tɛ se k'o kɛ ni ko y'an sɔrɔ diɲɛ bɛɛ de bɛ bɔ a kalama awa problème kɛ ni sɔrɔ k'i to aventure la dɛ ni problème e sɔrɔ k'e to Faransi ou bien k'e to Amérique ou bien k'e to diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni e malien ɲɔgɔn a tɛna k'e dɛmɛ dɛ ale b'i sigi ka bolo fila croiser de tantɔ de ko nin cɛ ni jamanen don nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye nin ye mɔgɔ lankolon de ye jamana wɛrɛ de b'i dɛmɛ koyi sinon malien t'i dɛmɛ o a k'a ye mɔgɔ caman sɔrɔ a k'a ye ne yɛrɛ sɔrɔ a k'a ye ne dɔnbaga caman sɔrɔ a ka aw minnu bɛ ka ne filɛ a k'a y'aw fana caman sɔrɔ anw tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ anw tɛ ɲɔgɔn fɛ mais an bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta k'o fisa ni anw yɛrɛbakun ye ni problème tɛmɛna anw somɔgɔw ou bien an dɔnbaga ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ an b'a préférer an yɛrɛ mɔgɔ ka bin dugu ma o tigi ka wuli parce que an b'o tɔgɔ ta cɛ jamana avancé man d'o la dɛ jamana avancé man d'o la dɛ fo an malidenw yɛrɛ de ka an caractère yɛlɛma parce que sɔnjugu min bɛ anw na anw dɛsɛlen bɛ k'o sɔnjuguw bila en tant qu'an m'o sɔnjuguw de bila anw de tɛ se ka avancer anw hakili la k'an ka adamadenya bɛ se ka kɛ cogo min a tɛ se ka kɛ o cogoya de la ne bɛ fɛ aw k'o yɔrɔ de faamuya bon malien filɛ nin ye ni malien tura ɲɔgɔn na aw ye ko kɛ dibidibini na mais n'ale m'i sigi et puis on a tellement mal compris Facebook n'a an ka ko ni min bobara y'an ŋaɲa o bɛ boli ka na fɔ Facebook sanfɛ ni min fari y'an ŋaɲa o bɛ boli ka na fɔ Facebook sanfɛla la c'est-à-dire adamadenya yɛrɛ taalan o de ye quoi est-ce que vous voyez n'a fɛn fɛn b'i fɛ i na adamaden ɲɔgɔn a b'a ɲɛfɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a fɔ k'a ban k'a sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wuyu ye sutara yɛrɛ gamu na mais an tɛ sutaratɔ anw ka vie la anw tɛ mɔgɔ sutaralen ye anw ko de ni nin kɛra diɲɛ bɛɛ de ka bɔ nin kalama an ka nin fɔ togolɛw bɛ b'a kalama kongolɛw bɛ b'a kalama burkinabɛw bɛ b'a kalama ivoiriyɛnw bɛ b'a kalama sénégalɛw bɛ b'a kalama et malien tɔgɔ de bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ ni problème wulila malien communauté la bɛɛ bɛ b'a kalama Faransi Amérique Espagne an ka ko si tɛ kɛ sutara la communauté tɔw b'u ka kɛlɛ kɛ u b'a régler dans la famille on dit que le linge sale se lave en famille mais malien ka linge sale o bɛ laver diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna awa ni problème y'i sɔrɔ u b'i tɔ coron ka taa fɛ de u tɛ e dɛmɛ dɛ k'a fɔ ko e ka avancer ya o t'olu ka problème ye olu ka objectif ye min ye ka e ye e bɛ problème na e ka jigin o kɔlɔn kɔnɔ yɔrɔ kelen fana bɛ minnu ɲɛfɔ ɲɛna ko yɔrɔ faamuya c'est-à-dire que ni malien ɲɛ b'a la k'a fɔ e toi tu as des problèmes e n'ale man di dɛ e n'ale de ka kɛlɛ kɔrɔ dɔ kɛ ka tɛmɛ ale ɲɛ b'a la e bɛ ka entreprise dɔ monter e bɛ ka yɛlɛ o la ale bɛ taga di e bɛ bin cogo o cogo problème bɛ se ka e sɔrɔ cogo o cogo kasara bɛ se ka e sɔrɔ cogo o cogo ale bɛ ala deli o de la n'ale ni e man di bi e ni mɔgɔ mun man di dɛ awa sɔnjuguba mun b'an na e ni karisa man di kɛlɛ bɛ yen diya bɛ yen mais ne ni e man di ne bɛ taga e jugu ye mɔgɔ minnu yɛrɛ ye dɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'e jɔlen yɛlɛlen ye dɛ tellement e ko ka go olu ye dɛ ne bɛ taa n teri kɛ ni olu de ye k'a yira olu la k'a fɔ ko e tɛ mɔgɔ ye k'olu ka kuma ye tiɲɛ de ye o ye ignorant de ye o ye juguya de ye o ye jahiliya de ye o ye nafigiya de ye o ye ŋanige juguya de ye bon o de kɛlen bɛ k'an ka société pourri bi ne tɛ Madu kunkolo fɛ Madu kunkolo man di ne ye ne ni Madu kɛlɛla i jɔ dɛ Madu jugu ye Bakari de ye ne bɛ n gɛrɛ Bakari la Bakari walayi Madu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye an ka vie filɛ koyi an nafigi an escroc an jahili an hypocrite mais e mɔgɔnin bɛ bɔ k'i ta k'a da kɛnɛ kan k'a fɔ karisa ne tɛ e yɛrɛ de ka ko la e tɛ se ka ko diya malien ye e min bɛ bɔ k'i jɔ kɛnɛ ma panparanijɛ la k'a fɔ ne tɛ nin fɛ ne bɛ fɛ a ka kɛ tan cogoya de la e ko man di malien ye malien ko e ma k'e man ɲi k'e olu tɛ fɛ ka e ye olu bɛ fɛ e ka hypocriteya de kɛ e ka to ka yɛlɛ ne fɛ e bɛ ne fɛ e ko k'e bɛ ne fɛ jahiliya in fana yɔrɔ jumɛn malien ɲɔgɔn jahili fila tɛ malien ka jahiliya yɔrɔ o de to ne ni mɔgɔ caman tɛ bɛnna o mɔgɔ bɛɛ ko ne ma Facebook sanfɛ Segu ka kɛlɛ ka ca ne ka kɛlɛ man ca tɛ dɛ ne tɛ jahili de fɛ ne tɛ nafigi de fɛ
ne tɛ escroc de fɛ i ne bɛ diya an b'a kɛ tiɲɛ ani karama de kɔnɔna na na manidenw fana ni bɛ bila fana n t'a dogo n b'a f'i ɲɛna n kun b'i fɛ kunun awa n t'i fɛ bi o tɛ hypocrite ye dɛ ne kun b'i fɛ kunun n hakili la n ka ko bɛna taa cogo min na mais bi n y'i bila awa ni ne b'i bila n b'i wele ka f'i ɲɛna awa n y'i bila dɛ awa n y'i déposer fana ni yɛrɛ bɔra ni yɛrɛ ka taa kule yɔrɔ min na c'est ton problème mais il faut k'an ka adamadenya faamuya adamadenya tɛ avancer ni escroqueya ye dɛ adamadenya tɛ avancer ni hypocriteya ye dɛ adamadenya tɛ avancer ni nganige juguya ye dɛ en tant que anw man tile ɲɔgɔn ye anw ko man di mɔgɔ ye awa an yɛrɛ fana ko man di an yɛrɛ o tuma an ko ka di jɔn de ye sisan mɔgɔ t'an fɛ an yɛrɛ ma fana tɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma la an ka ko bɛna kɛ cogo jumɛnw la ni maliyɛn fila kɛlɛla bi Facebook sanfɛla hali ni maliyɛn mun n'a maliyɛn ɲɔgɔn kɛlɛla ka sɔrɔ Facebook tɛ n'o ma n'i sigi Facebook de kan k'o yira diɲɛ bɛɛ k'o ye mɔgɔw tɛ lafiya ma fɔ ni mɔgɔ min y'i attaquer Facebook kan ne se ko filɛ n'i ye ne attaquer Facebook kan n b'i attaquer o Facebook kelen kan mais i ne mana kɛlɛ ka sɔrɔ Facebook tɛ o sutura de ye o bɛ da e ni ne fila cɛ mais sutura de tɛ anw ka vie la an ka ko ni min bobara y'a ŋɛɲa hali accident bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ kɛnɛma wallahi bilahi i bɛ ala minɛ est ce que i b'a au lieu que e ka taga k'o tigi dɛmɛ e t'o kɛ dɛ u bɛ taa téléphone de ta dɔrɔn ko Facebook e mara an ye Facebook faamuya wa an ka adamadenya taabolo de ye nin ye n'i y'a anw bɛ sɛgɛn adamadenya yɛrɛ taabolo la parce que anw kan ka ko minnu kɛ minnu bɛ anw yɛrɛ la avancer anw t'o kɛ e ni mɔgɔ kɛlɛla ne bɛna solution min f'i ɲɛna fɔ aw ɲɛna aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna i ni mɔgɔ kɛlɛla kana diɲɛ bɛɛ labɔ a kalama sa Facebook filɛlaw aw tulo bɛ na i ni mɔgɔninfin kɛlɛla cogo o cogo n'a ma bɔ n'i ye kana bɔ n'a ye a kɛra blocage ye o a kɛra nɛnini ye o a kɛra fɛn fɛn ye o i ni mɔgɔ kɛlɛla en dehors de Facebook i kana ta k'o bila Facebook sanfɛla la ça n'a rien à voir ma fɔ n'a tigi y'i ba nɛni dɛ n'a tigi y'i ba nɛni i bɛ se k'a tigi yira diɲɛ bɛɛ ka dɔn banɛnikɛla don ne t'o tigi sutura dɛ mais e ni mɔgɔ kɛlɛla ka sɔrɔ Facebook tɛ a ma bɔ kɛnɛma k'i nɛni a ma bɔ kɛnɛma k'i fa nɛni a m'i ba nɛni aw ye dalamankan de kɛ aw ka kumaw fara ɲɔgɔn kɔ o fɔyɔrɔ tɛ Facebook sanfɛla ye cɛ b'a kɛ jahili de don muso b'a kɛ jahili de don nafigi de don escroc de don moi n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ka mɔgɔninfinw identification kɛ aw k'u bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ yen mɔgɔninfin bɛ yen dɛ parce que an bɛ jɛ ni mɔgɔ dɔw ye an t'a ɲini ka dɔn mɔgɔ modèle min yɛrɛ don mais na aw ye mɔgɔ dɔ ye k'o kɛlɛ dɔrɔn a b'a fɔ karisa dun ka ɲi dɛ mais aw bɛ tila k'a dɔn o tigi ka ŋanige juguya n'a ka juguya n'a ka hasidiya aw bɛ bɔ parce que anw i b'a dɔn mun y'anw yɛrɛ sɛgɛn diɲɛlatigɛ la ni crise karisaki bɛ k'an faga ani furudimu ni jatigɛw ni jigilatigɛ banaw bɛ k'anw minɛ parce que anw bɛ don ko la an tɛ ko min dɔn anw bɛ da mɔgɔ la mɔgɔ min tɛ danaya mɔgɔ ye anw de bɛ tila ka bɔ a kalama ko ja ne kun dalen bɛ karisa la ja karisa tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye est-ce que tu as vu donc ne bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o yɔrɔ la an ka hakilinataw kɛ kelen ye an ka jɛ an ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an ka kɛ sutura la an ka kɛ ɲɛtaga sira fɛ an ka kɛ bonya sira fɛ an ka kɛ karama sira fɛ ni i voisin n'a muso kɛlɛla taa kumaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a dabila kana cɛ pusa muso contre la kana muso pusa cɛ contre la i ni mɔgɔ kɛlɛla kana ɲɛfɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna n'o tɛ kɛlɛ tɛ ban dɛ n'i ye kɛlɛ ɲɛfɔ yɔrɔ caya dɔrɔn kɛlɛ tɛ ban dɛ parce que farafin bɛ se mun na o ye fitinɛ de ni anw bɛ kuma an bɛ tasuma de dun anw tɛ tasuma faga an kan ka jisuma mana de ta k'o bila an pɔsi la n'an ye tasuma dontɔla ye an b'a faga mais anw bɛ alimɛti de ta ka bila an kun n'an ye tasuma dontɔ ye an bɛ alimɛti tigɛ ka dɔ fara tasuma kan ka tasuma in minɛ n'i y'a ye anw bɛ sɛgɛn fɛn fɛn na an ka sɛgɛn tɛ dɔwɛrɛ ye an yɛrɛ ka ŋanige juguya an'an yɛrɛ ka hasidiya an'an yɛrɛ ka yɛrɛdɔnbaliya an'an yɛrɛ ka juguya fiɲa ani ŋanige juguya o de kɛlen bɛ ka anw sɛgɛn k'an bila bɛɛ lajɛlen kɔfɛ moi j'ai travaillé avec les blancs pendant plus de 10 ans tɔwcɛni n'i bɛ kɛlɛ maa tɛ bɔ n'i ka sɛgɛrɛ ye dɛ anw de mana kɛlɛ n'an ye den mo fɔ ɲɔgɔn ma dɔrɔn an bɛ bɔ ni ɲɔgɔn ka sɛgɛrɛ ye hali ni mun mana kɛlɛ sutura la o bɛ t'i sigi Facebook sanfɛ Segu Tunkara in de kɛnɛ la ou bien Buba fana in de kɛnɛ la o tɛ mɔgɔ b'o kɛ o tɛ cɛ ye awa o ma surunya ka kɛ cɛ ye awa o tɛna kɛ cɛ ye o ye mɔgɔ lankolon de ye mɔgɔ n'a n'i bɛ kɛlɛ suturani na a tigi ma bɔ ni e ye dɛ mais e nani sigi diɲɛ bɛɛ la Facebook ye diɲɛ bɛɛ jɛ de ye mɔgɔ t'a kalama
fu ita kalama e nani sigi dabarani na ka wuli ko tigi ko de nin ke e la o kuma la Facebook de be na e ta ke bla nya fe wala Facebook de be na e bla nya fe wala Facebook te mo ko shika problème régler mbe fe malien ka famille di Facebook ma deli ka mo ka problème régler awa Facebook te na mo ka problème régler Facebook te mo ni mo ka kele fonyoro yoyi Facebook te mo ni mo ka kele banro yi aya tante ni mo folo mi kanga réconciliation ke entre les jeunes ne de folo ya bonda la Facebook in sanfala ngo malien jeune anga ben mais antese ka ben tien di e wo ke be jaune fe ne ngo ne be vert fe e wo ke te boy taka ne te bon taka o ben be se ka ke chugo jume o ben te se ka ke o antese ka ben o est-ce que tu vois et puis ne me ko rekele fa nya fa onyana anko de ne tugura karsa ko hali karsa be e jalaji de mi ne ba mi anofe mais karsa muna to segu tungara be ke mo fa bo bla ka ke mo refe o te jahiliya ye o te escroc ya ye mo malen ba fori ma ko jahiliya o te jahiliya ne kera effet ko do de koson ne kera effet parce que ne dara la ka foko e bi se ka nin ko ke I dabara nin je da fo ke bi se ka ke ndari la ntugura iko e ma se ko ke ne di blake o te jahiliya yu mbi bla ndale me mo na me to ko no fana ma fe mbe taka mo were fana ko o te nafigiya ye de wede ne be fa ka ke chugo mina ala re ko ka ke chugo mina ete ka kete no ne fana te se ka essuyer o chugo ala o la to mo do be kan changer li ko fana te ka fikibe ye flangan foyi mais ni ya keni nata stradi ka fo karsa e wo ke be war dinema e ma war dinema donc be ta karsa no fo be war dinema donc o de be adama dia ere gele ya mo bulu donc ne be munya fo bela jenna ni be don koko la don ala avec conviction ni be teya ke avec sincérité. Voilà pourquoi moi je ne peux pas être ami avec tout le monde. Nga blogueli kacha, nga kele kacha, mais ala de be mo nyuman don, ala de mo jugu don. Et tu sais ka kene fait, ka tla ka vo kebe kene jugu fana fait. C'est pas possible. Ite kene fait ka tla ka kene jugu fait. Malien ga vie ou ou be zone fo be fana fait. Ma fo malien bede. Mais malien majorité chama. Awa Facebook in fana ka beni ka objectif de dun mogo do na Facebook inka wala sa uka dondi mogo do na Facebook inka wala sa uka na follow soro mogo do na Facebook inka wala sa akli be komina ukake beni ka objectif do wona fa na Facebook inka façon de nyuma ya koson o façon de nyuma de o de so o de mancha africain kunda o de mancha malien kunda an chama ba fo anda baranna ma en réalité atan yere ngani ngela quoi chama be na Facebook inka de wala sa ko marché ou fenge karamogo do be na olu bena kuga karamoya publicité ke wala sa jama ka gringa dawka do fana bena jeune do fana bena wala sa mo ka gringa dawka ka gonu soro jeune wero fana bena wala sa politicien nguyi u ka war do la kasa kuma kan kadi mo yi karsa kadi mo yi o mo be o jahilu bana zombana fana bana escoro bana mo ngani nge jugu bana faso chila bana faso jola fana bana donc groupe in clac le mbo chugalla me fa ka famia di na esegu tungara ni mo goshile nyoko kun segu tungara ma ire kila tigima ablay kuna nye fendo de atigila malen te fin malen be fin retard de la de akora te fana ko ni mo be fana be kele ka be mo jugu de kele be jabi mais mo do be ne tolu fere din te fe ka garo la olu ka mo be yororo ne te grey olu e mo jumen ni olu e CDR di cheche iko ki nekadi ebe koke ebe CDR ge mo gerela ne te grela parce que ante ka grenona ante taka fanyoni ante grenona parce que ne be ko keni mo ye mo be mirina kungolo di ana akli ana dusukun mais mo be mirina sembarabai ou bana klo farai ne te se ka dama diya kenoyi be ka tinye de fokui inne kadi inolu te se ka ja ma fika mo u kele no fede mais et te se ka teria kenni ka tla ka teria kenni mo re flanga o flanga fuyadi nyo kene bi déposer awante se ki fana. Voilà pour ça que je vais déposer. Ni ambe mo chama déposer. Ni ne mo déposer nta fait ka grati la. Wallahi billahi aya enquête ke. Men kale couronne la nte baga mo magasa. Ne te baga mo ma de. Ne be kele kede na kele ka trine awambe nga bloquer li fana ka teli. Mais ni yi flanga fo ya de la bibla. Au corps de ko dépoter na de. Souvent be bombe pren kumaro la. O ene nature de. Mbe pren. Je parle avec force. Ça c'est ma nature. On est que tu dis. Ni tchétché ko kito famia fana il ne te kadama dia fana kai o ene ke chukudi je parle avec force je parle avec conviction mais je parle pas
pour être escroc, je ne parle pas pour avoir des noms, je ne parle pas pour chercher de l'argent, mais je parle parce que je vais amener un message pour aider mon peuple à comprendre réellement ce qu'on doit faire, ce qui doit être fait pour l'évolution de cette nation malienne. Voilà pourquoi je prends tout mon temps à faire des vidéos chaque fois pour que Maliens ont don, Africains ont don. Nange ninke ni ne ban deme. Ninga vidéo ke kundoi. On ne paie pas pour faire les vidéos. Nte sara la drome kelente dian warte ni mo che mo ma dili ka war diani vidéo nke. Menga vidéo ke mbalo no ka so vidéo te. Vidéo te o. Sego balo ndo awa sego mago nyalendo. Donc c'est pas les vidéos là qui me nourrissent. Sanga te foi te ni muso do muso nyuma mbolo. Voilà. Numéro te gola Facebook kan na strate muso man na Facebook kan et c'est ta vie muso bembolo j'aime ma femme je suis très heureux mais adama dia te ta tien de ko ni tien photo avec malien fakadi malien te tien qui fait de ma fo fana ngo ma fo fana ngo kelen tien fo lai mais adama dem be mali kele ka adusukuna ka soro nata te jahiliya te nafigiya te togonyin te wallahi ni mo ko keme jo video manna atete me mo ko kele ou même ko kelen tla halate 2% bo chama be do ala parce que be fe ka war de so chama be do ala parce que be fe ka sanga de so chama be do ala jahiliya ere de ka chama be do ala nafigiya de ka chama be do ala wala saka mo ko ngoshi nyogona chama be do ala parce que mo to do na idon fana ka do ala bon ni groupe be de fle de karamo sina ko baka video ke chafa baka numéro bla jukoro parce que ale mourir de ou ale baka numéro ni bla jukoro ne numéro ta e ba ale wele ale be kungo régler aba beka la masa on n'est pas bête ou beka fenga donindu do fana bena do ne re parler fle choko mina do bebe na benika fendu ne be mpare kansiki ka nyefo parce que me fait que na vidéo ka présentable gagna en même temps aussi que les messages soient bien reçus au doronidu sinon face ko ibeka ko te ou be Soumaïla ko non ça n'a rien à voir là c'est le malien qui doit changer son caractère awa sonjugu kelen fana be malien na mono nya voina bien na solution aw ko ka corruption kele ama foko ka corruption kele mine be na secret no nya fo aw nya na bi mali administration na mali service dawla che ne tarake beta mogo do ba place la abi bon korote la ki fa ibeka tese ko boy Soumaïla tese ko boy araspa tese ko boy ne se gutungara tese ko boy o mogo do be fangala o mogo do be directeur la dépa en ma wolo ou tese ka bu place la parce que ni maru place la o lu be chaise mun kono ne sigira o chaise kono e be sa e be toli e kasa be bo mogo jume me se ko mogo kele chama ba fa dabara banna ou ka ke ou ta ku ke président ka fu ki bu boy au phénomène de kacha en la société là mo nyangini ou be nyoko nyangini ni karsa kungulo manne ne ba nyangini di ne be feka muri bara de kala ala ka tache ala ka mogo sa o mogo fana ba na wi a mogo ba na wu karamo sina o ya fa dabara nina kale be deni mogo sa e Facebook in kadi wi Facebook in fleur na bi aka kadi ko sukoroji do parce que tellement do ngani ka jugu do be jugu ya okela ou parce que ni be jugu ya kela ibe keina ibe fronto kumaro ladi karamogo sina o ya fa dabara ninjela ka be deni magosa ale be magosa chogo jume ka soro ale ma barajugu kola ale be Italie o be Arabie Saoudite ale be se ka barajugu kola chogo jume ka soro ale be se ka o magosa ka soro ama bandu blala bandu ale se ka mogo si sara ko ka ta deni boko ale be se ka mun ke doron ka korote glan no wa fama ko la bombe africaine ko fli ka ta deni ma o barajugu de o do fana ba fo ko lu yesu la mewdi ko lu be sili ko lu be aladon ti aladon ma man cha malila wi a chama be bureau ngono boli ba be bulu président tise kulu boué ne be fait aw ka famia di aw be kule ko ni directeur ni warin dun ne barake moi j'étais fonctionnaire de l'État avant de venir aux États-Unis chaoube ni ko kubu bo place là e be sadi e ba mba boy dabaran na de e ne mi kolso duguje e be sa mori bara tien de kuy mo nya fanya na ko ro famede che biski Facebook sans fait ko muri bara te tien muri bara tien de do ne se gudale mbala nyaaye awayen soro fana che ba fo ko muri bara te tien wuli ka ba krefe muri bara be ke awa tien de fana do c'est la vérité ne to do awla de ne be munya fo obela jinna na ma yere ke mo yi anga yere ke mo yi na be fa ka corruption kele chekoroba munu be directeur la depuis ibeka mana fangala depuis alpha mana fangala adobe impôt rola ne be exemple kelen nya fo onyana ne ere wololo cousin do de la ka bo ka tla barala ka ta bara damne impôt la abe barake impôt la de a tara chekoroba do soro yin no trésor yoro la a chekoroba do korolembe a elisi de ke ka be chekoroba nchama mbo barala
ka lisi sɛbɛn dɔrɔn k'a bɛ cɛkɔrɔba ninnu bɔ baara la wallahi billahi est-ce que a taalen so quoi a banana a bɛ fɔnɔ a bɛ bo kɛ a bɛ bo siri a bɛ bo fara an taara dɔgɔtɔrɔso sugu bɛɛ la an ma fura sɔrɔ a la n tɛ kuma n kun fɛ o n y'a ka de ye a ye n ka mɔgɔ fana sɔrɔ a ye ne yɛrɛ ba kun min filɛ ka kuma aw fɛ wallahi billahi a ye ne yɛrɛ sɔrɔ fana donc au kɛlen maintenant a taara le fait que ale y'a fɔ k'ale bɛ cɛkɔrɔba ninnu bɔ baara la parce que u si kɔrɔbayara a b'u bila retraite la ale y'o kuma ni min bɔ a da dɛ ale banacogo bɛɛ de filɛ kun ma dɔ bana la kun ma dɔ bana la ju ma dɔ la bana ɲɛɲinina dɔgɔtɔrɔso la clinique sugu bɛɛ u bɛɛ ɲɛɲinina bana in ma se ka ɲɛ ye dɛ bana ɲɛ yɛrɛ cogo jumɛn cɛkɔrɔba ninnu 3 jours 4 jours après ou bien une semaine après u nana ka na les vieux voir ko bon i denkɛ de filɛ nin ye a bɛ baara kɛ trésor la o ma dogo dɛ n bɛ fɛ ka kuma de fɔ aw tɛ ko mun kalama dɛ n bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ ɲɛna aw ka dɔn mun bɛ réalité bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na ni corruption tɛ se ka kɛlɛ dɛ Segu Tunkara b'o réalité de ɲɛfɔ aw ɲɛna aw k'o yɔrɔ ta aw k'o bisi aw k'o kalan aw k'o dusu aw kunkolo la i ko kuranɛ a taara cɛkɔrɔba ninnu taara ka taa foli kɛ ka don ko karisa bon an ye avertissement de d'i ma a ye n ka kuma lamɛn dɛ cɛkɔrɔba ninnu taara ɲɛfɔ ne cousin ɲɛna anw ye avertissement de d'i ma an tɛ fɛ k'i faga mais i bɛ fɛ ka na ni changement mun ye k'anw cɛkɔrɔbaw bɔ yen n'i ma kuma bila i bɛ sa ne balimaw o tɛ kɛ Mali kelen na o n'i y'a ye Afrique mɔgɔ dɔw tɛ se ka bɔ place la mɔgɔ président bɛ na a b'i munumunu président yɛrɛ mana kɛ président ye fɔlɔ u b'a susu président kun k'a susa kun an ka président lajɛ a b'i n'a fɔ mɔgɔ min kunkolo man ɲi ka sɔrɔ kunkolo ka ɲi u y'a susa kun fan bɛɛ bɛɛ bɛ fɛ ka ko diya ye mɔgɔ si tɛ fɛ k'i critiquer n'i y'a ye président tɛ se ka mɔgɔ dɔw relever aw t'a kun dɔn Segu Tunkara de filɛ k'o kun ɲɛfɔ aw ɲɛna bi mɔgɔ dɔw bɛ suɲɛni kɛ u bɛ minɛ suɲɛni na mais président tɛ se k'u don kaso la président t'a kɛ a tɛ se a wa fɔda t'a kun a tɛ se a dabaranin yɛrɛ de tɛ se k'a fɔ ko karisa e bilara ka bɔ baara la mais o tɛ se o da o président o da mun tɛ se k'o fɔ dɛ anw minnu bɛ dabarabaliya la kɛrɛfɛ u ka sira tɛ anw na parce que an tɛ kulu kunna an tɛ kulu nɛna anw tɛ président ye anw tɛ ministre ye mais n'i ye anw ta k'an bila président place la bi o mɔgɔ kelen bɛ an bɛ tila k'o mɔgɔ kelen kanu ka tɛmɛ hali président yɛrɛ fana kan an yɛrɛ seko de t'a la ne bɛ fɛ maliyɛnw de k'o yɔrɔ de dɔn quoi réalité dɔ de b'an ka société kɔnɔna la n'o ye morijugu baara nin ye n'o ye ɲɔgɔn ɲɛɲini ni fɛn minnu ye an kan ka o de yɔrɔ ɲini ka conscientisation kɛ k'o fɛnw de kɛlɛ n'an y'o fɛnw kɛlɛ an ka jamana bɛ se ka bila arayi kan cɛw bɛ yen u bɛ ministeriya la u ye ministère kɛ Modibo Keyita ka taa la u y'a kɛ Alpha bolo u y'a kɛ ATT bolo u filɛ ka kɛ IBK bolo an bɛɛ ko IBK a tɛ se IBK tɛ se ka mɔgɔ dɔw bɔ yen mais maliyɛnw ne b'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen na cɛ bɛ dabaya kan fɔ la Facebook sanfɛ ne yɛrɛ b'a la dɛ cɛ bɛ daba kan fɔ la Facebook sanfɛ la n'i y'u ta k'u bila nin place la ni mɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ olu de bɛ tila ka baara kɛ n'u ye ka tila k'u ko diyaw ye ka tila k'u ta k'u nommer ka trophée ta k'a d'u ma mais e b'o trophée min ta k'o d'olu ma e t'a kɛ k'i to i yɛrɛ ma o an bɛ seli ala ko ye tiɲɛ ye n m'a fɔ ala ko tɛ tiɲɛ dɛ mais sababu fana bɛ yen fo maliyɛnw k'o yɔrɔ de faamuya ala ko ye tiɲɛ ye dɛ mais sababu fana bɛ yen dɛ n bɛ fɛ maliyɛnw k'o yɔrɔ de dɔn n balimacɛ dɔ bɛ yen ko soya la n bɛ fɛ k'ale ta soya n'i bɛ i b'i kun na bɔ quoi n b'i ta san voilà n bɛ ka n balimacɛ soya ta donc ne bɛ fɛ maliyɛnw k'o yɔrɔ de dɔn quoi. Alors ouais, bonsoir grand frère de valeur. Ne kelen dɔgɔnin filɛ sa cɛ paw bi cogo di. Non grand frère de valeur i ye fɛn fɛn fɔ i y'a bɛɛ fɔ ka ban kuma wɛrɛ tɛ yen ne tɛ se ka dɔ fara i ka kuma kan. Merci beaucoup. Mais bi i kumara fo ka tila ka kuma. Merci. Kaba ala kan da mani a bɛ komi n'i ye ne hakili ta k'a bila i hakili kɔnɔ i ye fɛn fɛn fɔ bi. Merci. I ye fɛn fɛn fɔ bi i ma deli ka ni ɲɔgɔn kuma ɲɛnama fɔ kaba ala ka Mali ne yɛrɛ ma deli ka mɔgɔ ye ka ni kuma ɲɛnama ɲɔgɔn fɔ Facebook sanfɛ. Merci beaucoup. Wallahi i ye kuma yɛrɛ bɛɛ ban a ma se ne ka a tɔ parce que ne ye n da don a ko la n bɛna kuma in yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ n bɛn'i ka video yɛrɛ tiɲɛ. Merci. I b'a fɔ k'an kumara ɲɔgɔn fɛ de i b'a fɔ ko ne ye hakili de ta k'a don i hakili kɔnɔ. Merci beaucoup. Nin ye maliyɛn yɛrɛ de jogo ye diɲɛ kɔnɔ i yɛrɛ ka kuma mɔgɔ bɛ dabaya la Facebook sanfɛ mɔgɔ bɛ kule la Facebook sanfɛ n'i y'i bila i bɛ ka place la walima n'i y'i bila ministre dɔ place la walima n'i y'i bila an ka mɔgɔba place la e tɛ kuma. Soya la n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna n ma deli ka f'i ɲɛna bi. Ne tun ye prof d'anglais de ye. Ne tun bɛ cours de lycée 2 ani centre professionnel 2. Mais en 2002 ne ye bac surveillance kɛ
Global. C'est la promotion de Comment Diabaté. Comment Diabaté mbe yele bugula. Allô. Ngo Comment Diabaté mbe yele bugula. Oh. Olu ka promotion au maître de né. Olu ka bagi promotion maître de né. Oh. Ne est-ce qu'il va kalama ne tara bagi surveillance ke lycée progrès là. Oh. Soya mbe fait Facebook bere kan ni mebi. Ne bagi surveillance ke malien te tien fola fe. Ne okoldo nana ka wari dine ma ko angu to ka copier li ke ngo mo te copier li ke. Oh. Ngo mo te copier li ke de. Oh. U ye wari siri ka da ɲɔgɔn kan k'an ka tila ɲɔgɔn cɛ k'an k'u to ka ɲɔgɔn dɛmɛ ne ma sɔn. Oh. Le fait que ne ye n ba o ma ne ni cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ surveillance la. Oh. An bɔlen cɛkɔrɔba ko ne ma ko n den ko walahi ko ni tɛ wari fɛ k'i sen bɔ a la anw b'a minɛ an b'a dun aw an bɛ denmisɛnninw to ka ɲɔgɔn copier. Wa n tɛ fɛ k'i ka kuma tigɛ wa ni e ma sɔn u b'e ka baara yɛrɛ tiɲɛ. Oh. Ala ka barika don i la cɛkɔrɔba ko ne ma ko ni si bɛ ne la a y'a fɔ ka d'a kan dɛ ko n den ko ni si b'i la. Ni si b'i la n'i bɛ ka mun k'a dabila n ko ne bɛ ka mun de kɛ ala sariya yɛrɛ la ala yɛrɛ ko n'an bilara k'an ka baara min kɛ k'an ka kɛ tilelenya kɔnɔna na yarɔ maliyɛn tana dɔw ye ne ko k'e bɛ ko tilelen kɛ dɔrɔn maliyɛn b'i kɛlɛ fɔlɔ a b'e de fɔlɔ kɛlɛ ne fait que ne ko n ko ɔkɔlidenw tɛ copierli kɛ en tant que jeune enseignant n ko non je ne suis pas d'accord avec ça mais le fait que ne y'o bɔ n dabarani na cɛkɔrɔba ko ne ma ko ale tɛ dɔwɛrɛ dɔn ko ni ne donna sali wɛrɛ kɔnɔ ni ale ye ale bɛ mun da ne kan fo ka ne sa o tɛ bɔ ne kɔnɔ ne taara an ka chef de centre kun bɛ yen ne taara ɲɛfɔ na n ko ne tɛ fɛ ne ni cɛkɔrɔba in ka taa sali wɛrɛ kɔnɔ u ye ne ni mɔgɔ wɛrɛ fana bila o tɛ cɛkɔrɔba ko jugu ye mais a tun ka kɔrɔ ni ne ye est ce que tu as vu an taara surveillance kɛ o fana y'i plaint ne contre la donc ne bɛ bali mun na dɔrɔn ne sera ka kogoya bɛɛ ye ten. Awɔ e ka baara ne kogoyara bɛɛ ye. Awɔ bɛɛ y'i plaint ne contre la. Ko Segu ka ko man ɲi dɛ Segu bɛ tan dɛ Segu bɛ tan dɛ Segu bɛ o de kosɔn ni mɔgɔ ko Segu ka ko ka gɛlɛn Segu ni mɔgɔ tɛ bɛn. I t'i dɔn n tɛ fɛ k'i ka kuma tigɛ quoi i bɛ se ka na mɛn 2 minutes dɔrɔn n bɛ kuma. Wayi. An bɛ ka kule ko IBK min IBK an tɛ ka kule ko président de la république ya. Oui. Ni président de la république IBK n'a ye ko bɛɛ bila point na sisan ka ko bɛɛ bila normal la sisan ka corruption bɛɛ tigɛ sisan i b'a dɔn o bɛ min k'a la. Awɔ. An minnu bɛ ka kule anw tɛ dɛ minnu b'a entourage la sisan u bɛ kojugu k'a la sini sɔgɔma bɛɛ. Ala ka barika don i la. Walayi u b'a ka baara tiɲɛ. Ala ka barika don. N bɛna kuma kelen f'i ɲɛna n bɛna kuma kelen fɔ Facebook sanfɛ mɔgɔw k'a mɛn u tɛ to ka doyen chef changer yan doyen chef ba minnu bɛ Mali kɔnɔ u tɛ to k'a changer yan. Wayi. Ne y'a la kɔlɔsi ni doyen chef dɔ nana sisan n'o ka ko gɛlɛyara kojugu doyen misɛnnin minnu bɛ yen olu bɛ bɔ kuma misɛnnin na olu bɛ bɔ mori baaraw ni soma baaraw ni fɛnw na mais ne kɔni ma da la dɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ne ma deli ka da soma baara la ma deli ka da mori baara la ne yɛrɛ i dun ka da la tiɲɛ don dɛ. Bon ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne soyala min bɛ ka kuma e fɛ parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila mais ne yɛrɛ tile kelen ma deli ka da la mais u ko k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ u ko tiɲɛ don fana k'a delila ka kɛ mɔgɔ dɔw la n tɛ fɛ ka fɛn dɔw tɔgɔ fɔ Facebook sanfɛ k'a delila ka kɛ mɔgɔ dɔw la k'a ye olu minɛ a ye Alakira yɛrɛ minɛ wala u b'o fɔ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko kolonifili bɛ kuranɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ko tiɲɛ de don ko mais k'a man ɲi k'i kana da la k'i kana da la k'i kana kɛ fana wayi o tiɲɛ k'a man ɲi a dagalen tɛ mais ko tiɲɛ de don tiɲɛ don ko dɛ ni sira min ta ko Ala b'i dɛmɛ o sira kan k'o ye tiɲɛ mais ne yɛrɛ ma da la an ka tiɲɛ fɔ en moi-même soyala en personne ne ma deli ka da la ka bɛ Ala kan da est-ce que i bɛ k'a faamuya mais doyen chef ninnu u bɛ wuli kuma misɛnnin na dɔrɔn n'o ye ko fasa ja douane kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye kalo kelen kalo fila dɔrɔn u b'o wuli u bɛ mɔgɔ yɛrɛ sigi. Ça c'est vrai. N'i m'a t'u ta la Mali mɔgɔw ta la mɔgɔ o mɔgɔ u b'a fɔ ko corruption an kana taa fɔ IBK la sa an ka jigin ka na dugumala la sa an yɛrɛ ka quartier kɔnɔ an yɛrɛ ka carré kɔnɔ i ɲɛ bɛ mɔgɔ la ko corruption mɔgɔ bɛ ka corruption ko kuma fɔ a da la non Mali corruption bɛ Mali la Mali injustice bɛ fɛn bɛ Mali la loi tɛ Mali kɔnɔ i ɲɛ bɛ mɔgɔ la k'a kɛ n'a fɛn fɛn den sera bagi ma n'i ko k'a den bɛ passer 20,000 a bɛ taa sara. Ala ka barika don i la. Mais pourquoi e t'i den to yen a ka passer ɲuman sira jɛlen kan munna e t'i den to yen a ka passer sira jɛlen kan. I ɲɛ b'a fɛn fɛn la fana ko corruption n'a den tilala kalan na extérieur la walima n'a den tilala kalan na Mali la n'a ka diplôme b'a bolo n'a den k'a ka taa baara la société fitinin na n'a bɛ se k'a sɔrɔ k'a ladon société ba la n'a fɔra k'a ka 500,000 sara walima 1,000,000 sara a bɛ taa sara pour que a ka taa société ba la munna a t'a to a den garisɛgɛ ma o tiɲɛ i ɲɛ bɛ mɔgɔ la ko corruption anw yɛrɛ de ye corruption yɛrɛ
o ye président de ye an ka taa dugumala la fɔlɔ anw yɛrɛw de ye corruption ye fɔlɔ anw yɛrɛw an bɛɛ b'a kɛ ne b'a kɛ e b'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ minnu bɛ k'a lamɛn u b'a kɛ minnu bɛ wulilen Facebook sanfɛ ko corruption bɛ Mali la injustice bɛ yen ko faamuyali tɛ Mali la dɛ ko loi tɛ Mali la a bɛɛ b'a kɛ ne b'a kɛ e Segu b'a kɛ olu yɛrɛ b'a kɛ mais munna an t'anw yɛrɛ dilan fɔlɔ walayi n'o de fɔ n ka an yɛrɛ k'an yɛrɛ dilan fɔlɔ merci Segu Tunkara passeport bɛ labɔ 5000 de normal la 102 passeport Mali passeport 5000 est-ce que u b'a labɔ ka d'i ma i bɛ 25 de sara wala 30 mais n'i taara voie normale kan i ka passeport n'i taara voie normale kan i ka passeport bɛ kalo 1 de kɛ ça c'est vrai munna bɛɛ tɛ taa sira jɛlen kan a banna n'i ye mɔgɔ min ye k'a bɛ taa sira jɛlen kan fo n'a sɔrɔ fɛn tɛ mɔgɔ min bolo bon fɛn de t'ale fana bolo sinon ni wari b'ale bolo ale kɛra n'o ka passeport yɛrɛ ta hali 100 millions ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai an bɛɛ ye kelen ne kelen tɛ dɛ ne soyala b'a la Tunkara b'a la africain yɛrɛ de africain yɛrɛ de bɛ ten africain bɛ fɛn fɛn to yen fo n'a dɛsɛra ko fo n'a dɛsɛra fɛn min na o ye ne ye o ye Segu Tunkara o ye mɔgɔ wɛrɛw ye an bɛ kule ka ministre avocat minnu neni an bɛ ka président min neni ni y'an fɛn fɛn bila a place la an ka jugu n'u ye ça c'est clair et net n ko de kama ne tɛ mɔgɔ lamɛn parce que ne b'a dɔn min de don quoi ne b'a dɔn fɛn min place la hali ni ye n bila député o place la hali ni ye n bila juge place la olu bɛ min kɛ yɛrɛ ne ka jugu n'olu ye ça c'est vrai an bɛ k'an da ŋanaŋana n'a sɔrɔ fantan de don a t'a dɔn a b'a kɛ cogoya min na n'i y'ale bila place la dɔw bɛ ka kuma k'olu ye fantanw ye Facebook sanfɛ n'i y'u bila place dɔ la walayi u ka jugu ni waritigi ye walima bila hakili la je suis 100% d'accord awɔ ne bɛ ko kelen dɔrɔn de bila place la ne bolo ni Ala ye mɔgɔ min bila place la diɲɛ kɔnɔ o de ka ɲi ye ni Ala ye mɔgɔ min kɛ o de ka ɲi président la ni Ala ye mɔgɔ min kɛ ministre i t'a sɔrɔ e de ka ɲi a la i bɛ fantanni dɔ ye ministre ye walima Ala m'a kɛ faama ye ko non ko Ala ye kojugu kɛ i bɛ taa sɔrɔ ale tun ka ɲi ale kɛ sema fɛn dɔ ɲɛmɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ mɔgɔw su don de ye n bɛ ka n balimacɛ dɔ ta ale tɔgɔ ko termis call n bɛ k'i ta termis call n bɛ k'i ta